Svoje prve fudbalske korake sam napravio šutajući loptu prema zidu u Vlasenici. Ispred tog zida sam počeo sanjati svoje snove o tome da postanem profesionalni fudbaler. Nije bio lagani put, ali nikada nisam odustajao i kada je bilo najteže nisam gubio vjeru. Pošto nisam imao priliku ovako svima da se obratim posle utakmice u Estoniji. Želim da se zahvalim svima, naravno svima koji su bili uz nas sve to vrijeme, svim igračima, svim trenerima, normalno vama novinarima i da poželim reprezentaciju u budućnosti sve najbolje i logično ostajemo jedan od najvećih navijača za uvijek. Maja 2018. godine u Zenici će se odigrati prijateljska utakmica reprezentacija Bosne i Hercegovine i Crne Gore. Ovo je prva utakmica ove dvije reprezentacije, međutim ona je značajna i zbog toga što će se na ovoj utakmici od aktivnog igranja za reprezentaciju Bosne i Hercegovine oprostiti 3 naše fudbalske zvijezde. Dakle, oprostit će se Emir Spahić, Zvijezdan Misimović i Vedad Ibišević. Definitivno kogod je igrao fudbala, a ja sam bio jedan od njih, želio sam da i sanjao normalno o tome da jednog dana obučem bar jednom dres reprezentacije. Vedo je pozvan na jednu utakmicu u Makedoniju, nije dobio šansu. Nakon što nije dobio priliku protiv Makedonije, dobio je poziv za mladu reprezentaciju Bosne i Hercegovine igrati protiv Slovenije u Orašju. Oraš je bila jedna, tako da kažem, predstava koja je dugo, tako da kažem, pripremana zbog dolaska Michela Platinija, u to vrijeme predsjednika UEFA, zbog dolaska Ivana Ćurkovića, Vlatka Markovića, zbog brojnih autoriteta iz svijeta nogometa, pogotovo jer se otvaralo onaj gol centar u Orašju, projekat koji je radio savez sa UEFA-om i FIFA-om. Ibišević, vrlo lijepo, Ibišević prilika i gol! Kakva majstorija Vedada Ibiševića, svaka čast za nogometaša koji nam dolazi iz Sjedinjenih Američkih Država. Ja se okrećem prema svečanoj loži, a Michel Platini i Ivan Ćurković prvi ustaju i ovako aplaudiraju. Kakva majstorija Vedada Ibiševića, svaka čast za nogometaša koji nam dolazi. Prije poziva za reprezentaciju Bosne i Hercegovine, jedan moj trener iz Amerike koji je bio moj pomoćni trener na fakultetu je postao pomoćnik selektora američke reprezentacije, koja je isto tada imala neku utakmicu, možda mjesec dana kasnije. On me tada nagovarao da se ne odazovem na taj prvi poziv koji je došao za Norvešku, što normalno u mojoj glavi nisam mogao nikako da zamislim, ali je on stvarno želio da ja kao se ne odazovem sada jer bi dalje imao pravo da igram i za Ameriku i da će oni mene pozvati u tom sljedećem nekom okupljanju, što normalno za mene nisam mogao nikako zamisliti. Čuj, sad dobio poziv, a reprezentaciju o kojem sam sanjao, a da je odbijen. Sjećam se prije Norveške, ja mislim, pao snijeg u Sarajevu, pa smo u balonu trenirali i dosta novi su došli, među njima i Vedo bio. Sjećam se da je tu utakmicu odradio i da je pretrčao čak, mislim, najviše od svih
da ga je bilo svugdje. Toliko je imao želju da je htio da trči iza mene i za misketa, vraćao se, išao gore. Znam čak da ga je Muzur malo upravljao sa njim gdje, kako, šta, nemoj puno da se vraćaš jer je trebao meni da da tamo potporu naprijed. To vrijeme je bilo jako teško, ali se na kraju ispostavilo da je za neke momke kao što je Vedat ta možda daska bila da upane u A reprezentaciju i mislim da su momci i specijalno Vedo to sjajno iskoristio. Nakon što je dobio poziv da odigra debitantsku utakmicu 2007. godine protiv Norveške, Vedo je u narednim godinama postao jedan od simbola ove nogometne reprezentacije Bosne i Hercegovine zajedno sa Edinom Džegom. Evo ga ponovo kao brzi voz je prošao, našao i Biševića, gol! Evo ludila na tribinama, evo ludila u gradovima Bosne i Hercegovine. I Bišević se namjestio i pogađa! Oni su bili najbolji tandem kvalifikacija za svjetsko prvenstvo 2014. godine. Bili su najbolji u ligama petice, tandem. Bili su još u nekoliko stvari tandem koji je obilježio taj period od 10 godina njihovog zajedničkog igranja. Kad igraš s nekim duže vrijeme, nema tu više dogovora. Zna se to otprilike. Ja znam Vedu koji igrača, on mene zna koji igrača. Znam da voli da ide uvijek na prvu stativu, da je prva stativa Vedi život. Još iza nas je bio Miske koji, kad je primi, znamo već gdje treba da idemo. Van terena mogu reći da je dosta miran. Vedo je isto jedan jako veliki humanitarac, čovjek koji, kao i mnogi naši drugi reprezentativci, pomažu na sve strane. Ćuti, ne priča, ali ja to znam i to su momci kojim stvarno treba odati počast na velika vrata, što kažu. A uvijek je bio susretljiv prema novinarima i nakon teških situacija i nakon nekih trzavica i u slačionici bio je spreman stati i reći istinu. Nije se skrivao ni nakon poraza, prvi je izlazio pred novinare kad su mnogi okretali leđa ljudima koji su radili i na afirmaciji i na promociji našeg fudbala. Nije bilo okupljanje, a da nije uradio neku akciju. Želi da bude jednostavno pozitivan primjer omladini širom Bosne i Hercegovine, zato što želi da im dokaže kako njegov put nije bio nimalo lak, ali da jednostavno ne treba odustajati pri prvoj prepreci i da samo treba ići naprijed i sigurno da će kad taj njihov trud da se isplati. I ta strašna povreda u Hoffenheimu, ko zna koliko bi njih nastavilo karijeru i na kojem nivou. Ali on je vjerovao da sa napornim radom, definitivno s napornim radom, sve se vraća i u njegov slučaj je idealan primjer. Od svih njegovih golova, naravno, najbitniji je onaj u Kaunasu. Kaunas je bio finale kvalifikacija za svjetsko prvenstvo. Cijela zemlja, dijaspora, svi kojima je Bosna i Hercegovina na srcu čekali su samo tu utakmicu jer je bilo važno da protiv Litvanije odigramo utakmicu najbolju koju možemo i da sa pobjedom ostvarimo direktan plasman na svjetsko prvenstvo u Brazil. Kaunas je bio strah, vjerujem, strah. Idemo u Kaunas i znamo da moramo da pobjedimo. Bez obzira što igramo protiv Litvanije koja realno nije bila ni dobra ni kvalitetna. Bili smo mi svjesni da nemamo pravo na kiks jer smo dva ciklusa prije toga već bili na pragu odlaska na velika natjecanja pa nismo uspjeli. Jer tada je bio osjećaj bar meni, ako odemo u baraž izgubit ćemo, doći Portugal i opet ćemo izgubiti, tako da. Cijela Bosna i Hercegovina, svi navijači reprezentacije samo su čekali tu utakmicu u Kaunasu koja nam je puno značila jer sa pobjedom bi ostvarili direktan plasman na svjetsko prvenstvo
igrači bi ostvarili snove svih onih prijašnjih generacija, ne samo igrača, nego i navijača koji su žudili za jednim velikim rezultatom. Bili smo svjesni šta nama znači ta utakmica. Sam taj pritisak koji je rastao iz minute u minutu prije utakmice, a isto tako tokom utakmice, jer nismo, nažalost, otvorili utakmicu onako kako smo mi htjeli. Htjeli smo što prije zabiti gol. Sjećam se da smo pre utakmice htjeli da spavamo popodne, pošto utakmica navečer bila i bio smo s Evom u sobi i posle 5 minuta smo bojica ustali i gledali se i nema spavanja. Svaki je očekivao da mi dobijemo tamo lagano i da se kvalificiramo na svjetsko prvenstvo, ali bilo je teško zaigrati. Jedna jako teška utakmica. Po meni, u mojoj karijeri, jedna od najtežih. Imali smo dobru atmosferu, imali smo naše navijači iza nas koji su nas bodrili, koji su nam davali snage. Utakmica ko utakmica, trebala bude lagana, ali zbog tog značaja za nas. I oni su, ne znam, nevjerojatno počeli da igraju, da se bore, šta ja znam zašto su oni igrali, ali pravili smo nam probleme, pogotovo prvo po vrijeme. Sjećam se dobro, s obzirom da je ta utakmica bila je mnogo teška što se tiče mentalne strane i nekako smo svi bili pod pritiskom, znali smo šta nam znači ta utakmica. I teren nije baš bio najbolji. Sjećam se situacije gdje smo imali šansu ja i Džeko, gdje mi on skinuo loptu, ja sam reagovao zbog te sve nervoze, zbog značaja toga. Udario sam loptu glavom, a Vedo je bio iza i nisam ga vidio i on kaže pusti. Ja kažem, zagalamim, pa javi se, znaš, to neke te. Ali to je, kažem ti, to su neke stvari koje spadaju u naš posao, u fudbal. Jer smo svi znali da nam treba gol i posle prve 2-3 šanse, možda Pjanić, ne znam ko je pucao, već smo počeli da osjetimo da će biti teško. Drugo poluvreme je počelo, odmicalo je, ne znam, već 15-20 minuta se igralo i... Sa klupe dobivaš razne informacije, kako bi trebali, što bi trebali. Svi pokušavaju pomoći, u stvari ne znaju koliko u tim trenucima odmažu nama. Čovjek je branio sve, njihov golman. Sve je išlo protiv nas. Kada dođe pozicija, ja odjednom stojim sam, nema nikog, dolazi lopta s lijeve strane i lakše nego na treningu. Jednom se svi igrači odmakli od mene, ja sam stojim i nekako sam malo trznuo jer sam obično u takvim situacijama kad čovjek pomisli da je lagano i da je lopta već u golu, obično se dešavaju promašaj. Tu se malo trznuo u zadnjem momentu da potrefim loptu kako treba i onda je bio gol i znao sam da je to. Znao sam da će biti dovoljan taj gol i... Sad kad Džeko dobije loptu, sljedeći put bit će gol. U jednom trenutku ti razmišljaš je li stvarno gol, nije, gledaš pomoćnog suca, gledaš glavnog suca kad se oba okrenuli prema centru Deliri. Kad je Vedo zabio gol, nisam uopšte krenuo prema njemu, nego sam se okrenuo prema navijačima, koliko je to u tom trenutku. Jednostavno ne možeš da opišeš taj osjećaj, tu radost. 1-0 za BiH! Vedatore! Bosna i Hercegovina vodi 1-0! To je sekunda, to brzo prođe, proleti to, ne traje to vječno, ali bitnije je poslije toga emocije, znači... Sve što sam u tom trenutku govorio i psovao sam i jednostavno ne kontroliraš emociju u tom trenutku. Ali ideš prema njemu i znaš da ti je otvorio vrata Dženeta. Ne znam kako da opišem, teško je opisati to. Onda izlaze sve emocije, to je izliv svih emocija, pogotovo kad ideš u zagrada igračima s kojima si toliko dugo igrao zajedno i dijelio slačionicu i emotivno.
Mislim, nevjerovatan osjećaj, feeling što bi rekli i hvala Bogu pa smo to uspjeli doživjeti zajedno. Poslije toga gola odmah pritisak, mi smo još u knockdownu, galame svi oko nas, Pape galami sa linije, Tomo Piplica skače tamo na onoga četvrtog suca, hvata ga za kosu, cirkus pravi. I ostalo 2-3 minute do kraja, ja nisam gledao utakmicu, otišao sam u drugu sobu. Vjerujem, nisam imao snage da pratim do kraja utakmicu. Kad je sudija svirao kraj, pošto je sudija Njemac, on je čak iz Berlina i ne znam, nekoliko sedmica prije te utakmice dao mi je crveni karton u Bundesligi. Tako da sam isto i od njega strah imao. Kad sam vidio da je on sudija na početku utakmice, imao sam neki loš osjećaj. Tako da kad je svirao kraj, ja sam 1-2 minute gledao u njega i stvarno pitao se je li to stvarno kraj i je li to i da mi idemo fakat u Brazil i to je bilo nevjerovatno. Onda, mislim, svi ti momci koji su bili tu, nevezano su igrali, jer su bili na klupi i ti ljudi, osjetilo se to jednostavno da je bilo nevjerovatno. Kad je sudac svirao tu zadnju minutu, ne znam kako da opišem uopće taj trenutak. Ne zna se gdje ko trči, jedni idu lijevo, jedni desno, onaj skače po tribini, onaj po specijalcima, onim skače. Nezaboravno stvar. Kad smo dali taj gol, ja mogu reći za sebe koliko mi je laknulo u tom trenutku, znači ne mogu da opišem taj osjećaj. I sigurno da će nam ta utakmica svima ostati Normalno da je radost bila velika, da smo slavili tamo, pogotovo kad smo se vraćali onda u avionu i pogotovo onda kad smo sletili u Sarajevo, onda smo dočekali, ne znam, 100.000 navijača. Bila sam baš onako onda ispred vječne vatre sa svojim prijateljima i navijali smo, slavili smo, tako da bilo je fenomenalno, ne znam, i ja sam bila totalno izgubljena i mnogo sam poznatih ljudi vidjela i svi su bili onako, bilo je fascinantno koliko su svi sretni, koliko su svakog je pozdravljao, grlio i onako bilo je zaista poseban doživljaj. I da sam čekala njega da vidim, da čujem onako njegove prve utiske, ali on je bio toliko umoran da prosto ništa nije mogao da mi kaže, sem ono da smo se zagrli, čestitala sam mu i tako da, eto, bili smo stvarno presretni. Pa zašto on? Prije svega mislim da je veliki čovjek Vedo i ne dešavaju se, ja mislim, takve stvari, ajmo reći, bez veze. Možda je nagrada njegovog truda, ponašanja i mislim čovjeka da ga neko nagradio za taj gol i za prvi možda na svjetskom prvenstvu. Trebalo mu je nekoliko dana da malo dođe sebi poslije svega toga i znam da je to bio sigurno jedan od najljepših dana i koje ćemo onako sigurno zauvijek pamtiti. Argentina, Marakana, vjerovatno ne može da bude ništa ljepše. Za sve nas i za svakog fudbalera koji istrči na tu utakmicu. Što se tiče samog izvlačenja, odnosno te prve utakmice koje smo trebali da odigramo
na nekom velikom takmičenju. Mislim da nije moglo biti bolje. Od onog momenta kad smo krenuli u Brazil bile Slavlje, ne znam, neki šta ja znam, slavljenčko raspoloženje i nije bilo nikakve negative. Svjetsko prvenstvo, super osjećaj, dio nevjerojatnog tog turnira i uživanje i vrijeme u Rio kad smo došli, ne znam, u hotel smo sreli ljude koje ja znam kao klinac, veliki fudbaleri, Maradona, George Weah, Trezeguet. Imao si osjećaj da si došao na neko pravo mjesto gdje dolazi samo najbolji fudbaleri. Onda je bila familija, svi su došli tu, tako da je bilo super. Jednostavno, taj osjećaj, emocija da prvu veliku utakmicu igramo protiv jedne Argentine, protiv najboljeg igrača na svijetu, na jednom od najboljih, najpoznatijih stadiona na svijetu je jednostavno san. Trening prije, ja mislim, na Marakani smo trenirali prvi put, niko nije trenirao, bilo je nevjerovatno isto, ko da je bio san jaran. Nije lako sanjati. Od sna pa do ostvarenja postoji puno prepreka na kojima se čovjek lomi da odustane. To su ključni momenti kada se dosta toga odlučuje. Tada se postavlja pitanje koliko jaku želju imaš. Sam izlazak iz onoga tunela, već igrači su već u tunelu i jedni do drugih ovako stojimo i točno vidiš da smo mi u nekom drugom filmu. Znaš, mi smo svak u svom filmu, svak u glavi sebi slaže kockice još, jer tek smo tu po meni bili svjesni gdje smo i šta smo. I onda iz tog tunela kako izlaziš, posebno ja jer sam bio prvi, na čelu sam bio kao kapiten, izlaziš iz tog tunela i okrećeš se oko sebe, nigdje kraja tim tribinama. Teren mi je bio tada u tom trenutku 500 sa 500. Gledam gdje je gol mali, ulicni ovako tamo. Kako doći do centra. Stvarno jedan neopisiv osjećaj. Teren, ne znam, trava, to osvjetljenje bilo je nestvarno, ne znam. Mislim, ja sam vidio i terena i svašta nešto u svojoj karijeri, ali ta Marakana i tu noć je bilo nevjerovatno. Tu utakmicu koju smo odigrali, nekako smo nesretno i krenuli, dali smo taj autogol. Ali nije nas to poljuljalo. To je samo dokaz koliko smo mi stvarno bili u tom trenutku psihički okej. Stajali smo stvarno vrhunski. Držati tako dugo vremena jednu Argentinu, takvu Argentinu sa takvim imenima u poziciji da se mora tresti do zadnje minute, stvarno vrijedno svake hvale. Nije bitno da li ulazi u 80. minuti ili igra od prve minute. Znam da uvijek daje 100%, ma ne 100%, onako 300% od sebe i znala sam da će uraditi sve od sebe da postigne pogodak. Mi smo jedna mala zemlja, ali prkosna. Onda nam zabiju drugi gol, pomalo počnemo i mi padati. 14 udaraca smo uputili. Evo sada je Bišević i gol! Sanjajte, sve se ostvaruje, ništa nije gotovo. Bravo Vedo, majstore! 5 minuta je do kraja, kakav pas! Vedan i Bišević ispod Romera, kroz noge Romeru. Evo gola, evo ludila! Imao sam loptu ja, kad sam lijevo krilo, uzeo sam loptu i krenuo sam prema naprijed, vidio sam da imam prostora, sam povukao loptu prema naprijed. Sjećam se da sam napravio jedno lažno kretanje prema Luli. I Vedo je uvijek taj bio napadač koji uvijek tražio lopte u prostor, jer sam vidio da je on krenuo i dao sam mu tu loptu. Koja je otprilike bila teška za mene, išla me na lijevu nogu i
nije to moja jača noga, ali sam vidio golmana da izlazi, čisto sam pokušao instinktivno da pokušam iz tako malo teže pozicije da loptu uputi prema golu i ne znam, vidim da je između nogu nešto prošla, da je zakačila njegovu nogu i vidim da ide jako polako, ali go. Sanjajte, sve se ostvaruje, ništa nije gotovo. Bravo Vedo, majstore, kakav golgeter. Jednostavno, Vedo je doveo nas ovdje, zaslužio je da uđe, vjerovatno je malo ljudi, ali evo, svu svoju ljutnju iskalio na ovakvom jednom golu. I sam malo sreće, ali što kažemo, uvijek treba malo bude sreće da je ta lopta ušla i da smo dali taj da kažem i to je historijski gol na svjetskom prvenstvu. Ponovo kao brzi voz je prošao, našao i Biševića, gol! Evo ludila na tribinama, evo Ne znam je li to bio peti njegov dodir s loptom i lopta u golu. Strašno, mislim, taj osjećaj kad smo zabili, to je prvi gol na velikim natjecanjima, još na Marakani u Brazilu, protiv Argentine, malo išta ljepše. Ne znam šta tu još može faliti. Možda rezultat još. Za mene osjećaj nevjerovatan i još činjenica da smo bili još u igri i da ima još vremena da možda izjednačimo. Osjećao sam se ponosan, jak, ne znam, Uz malo još snage, možda smo bili malo u strahu tu cijelu utakmicu, možda smo im dali previše respekta. Jednostavno, možda nismo u ti zadnjih 10 minuta, pogotovo govorim, kad smo imali 2-1, kad smo možda mogli da napravim, nismo napravili još taj jedan korak više da pokušamo izjednačiti rezultat. Mislio sam da možemo još da barem izjednačimo, ali solidno smo odigrali. Možda smo mogli i bolje, ali primili smo u stvari dali taj autogol jako brzo. Puno su možda očekivali da ćemo pasti tu i debakl možda biti sve na otvorenju za nas, ali smo se vratili i pružili solidnu partiju i ja mislim da smo čak i neriješno zaslužili bili u toj utakmici. Nismo se prepali, ali normalno Argentina igra je uvijek na svjetskom prvenstvu i znaju možda s tim emocijama i s tim svima možda kako treba igrati. To je nama nešto bilo novo, prvi put. Sanjajte, sve se ostvaruje, ništa nije gotovo. Bravo Vedo, majstore, kakav golgeter. Jednostavno, Vedo je doveo nas ovdje, zaslužio je da uđe, vjerovatno je malo ljudi, ali evo, svu svoju ljutnju iskalio na ovakvom jednom golu. Nagrađeni smo bili za te igre u kvalifikacijama koje nisu bile perfektne taktički, ali smo svojim zalaganjem i svojim htjenjem na skroz drugim pozicijama dali maksimum i pomagali jednim drugima i to nas je dovelo na svjetsko prvenstvo i na neki način kao neka nagrada za te igrače koji su to uradili. Mislim da, šta ja znam, to su sve neke moje vizije, znači ja sam neki fanatik tog timskog duha i šta ja znam, da ljudi koji nešto zasluže da trebaju to da dobiju, ne znam, to su možda neke ideali, šta ja znam, perfektne situacije, scene i sigurno da niko ko dođe na svjetsko prvenstvo, ne dođe rado i da sjedi na klupi ili da ne ulazi na dođe da igra. Tako je bilo i sa mnom i sa Medunjaninom i sa svim momcima koji su bili u kvalifikacijama. Opet, s druge strane je bilo momaka koji su igrali kvalifikacije, pa nisu ni bili na svjetskom prvenstvu, tako da i to su za mene, znači, stvarno vjerovatno teški momenti za te momke i to su neke stvari koje po mene nisu bile okej. Onda turnir, druga utakmica već se odlučuje, tu nema više ni kalkulacija, ni ništa i stvari su mnogo jasne. Ako pobjediš, ostaješ, ideš dalje, a ako izgubiš, ideš kući, to je to. Vedo, mislim da je bio nekako pretplaćen na te golove koji su značili historiju.
stvarno je bio čovjek na koga si mogao računati. Kad je bilo najteže, kad ti je najviše trebao, on je tu bio. Kad neko pita zašto baš on, to samo možete pitati Boga. Jer on zna odgovor na to, mi i ostali ne znamo. Ali jedno je istina, on je uvijek bio igrač na kojeg si se mogao osloniti u takvim trenucima. I hvala mu za to. Desile se neke stvari na priprema prije svjetskog prvenstva, mijenjalo se možda malo i sistem. Ja lično mislim da se trebalo igrati dalje kao cijele kvalifikacije, znači sa Vedom od početka. Mi smo napadačka ekipa uvijek bili i mislim da većinu utakmica smo igrali sa 2 napadača. Sad, ako je neka trener odlučio da se igra s jednim ili to ne može niko drugi utjecati osim trenera. Da je bilo grešaka, bilo je sa svih strana. I od strane selektora i od naše strane, sa naše strane isto bilo grešaka i to je nešto što treba priznati. Ne treba od toga bježati. Svi mi griješimo. Ko zna šta bi bilo da je Vedo bio od početka. Da li je zaslužio to Vedo? Definitivno jest. Poslije se ispostavilo vjerovatno da mi bolje igramo sa 2 špica i sigurno da je to, ali na toj utakmici ipak igrati protiv Argentine sa 2 špica, sigurno da sa 2 napadača, sigurno da je malo i riskantno. Dosta ekipa igrala je sa jednim napadačem, ne znam, to je taj neki sistem koji dosta ljudi je forsiralo i volilo. Mi smo stvarno neiskusni bili u takvim situacijama. Nažalost, da smo imali malo više iskustva, mislim da bi napravili puno bolji posao. Ipak to je jedno veliko natjecanje za nas, je to bio jedan veliki šok. Emocije smo ostavili od Kaunasa do Sarajeva, pa nam je možda i tu trebalo malo vremena da se oporavimo, sve to jako brzo došlo i prošlo, tako da ima tu stvari koje bi trebalo analizirati zbog nekih mlađih naraštaja. Danas, kad gledam, možda mi nije ni toliko svjesno šta smo mi napravili u te sve kvalifikacijama, da smo otišli uopšte na neko takmičenje kao u Brazil, da je on dao gol, da sam ja dao asistenciju. Možda ćemo se to pričati možda za nekoliko godina, ali normalno da mi je drago da smo otišli kao reprezentacija, drago mi je da sam ja asistirao, da je on dao gol, ja mislim da se tu isto sve poklopilo i da smo sretni svi, i ja i on, ja mislim i svi mi Bosanci i Hercegovci. Evo sada je Bišević i gol! Sanjajte, sve se ostvaruje, ništa nije gotovo. Pa dobro, ljepši je gol bio Oraš. Top. Znači predriblo i sve s centra i gol. Ali draži onaj u Argentini normalno, u Brazilu. Neverovatno da je to dječaka koji je imao želju jednog dana samo da obuče dres reprezentacije i za mene to i Oraš je bilo i maltene i dosta i vrhunac neki. Da nastavi, da odigra toliko utakmica za reprezentaciju i daje te golove i daješ prvi gol na svjetskom prvenstvu, to su oni neki ekstra bodovi, to su neki momenti koji to više nije ni san, nego je to više. Znači, to je nešto, ne znam, to je neki poklon, dar. Mislim, svi smo mi, nas je bilo 30 tamo na svjetskom prvenstvu i svi smo uživali i ostvarili san. Došli smo na svjetsko prvenstvo, ali eto, ja sam dao taj gol i dobio taj neki bonus, šta ja znam. Pape, kad je tek došao, ja sam imao neki da kažem, dobar osjećaj zato što je se činio pošten i korektan čovjek. Prilazio je svemu ljudski, šta ja znam. On je vazda govorio da čovjek kad pošteno radi, kad se držimo toga da se sve vrati i tako nam se i vraćalo u kvalifikacijama. I to nas je pratilo sve do Brazila. I posle Brazila je, normalno, ja sam dobio još veću motivaciju da opet ostvarimo neki plasman na turnir, jer je bilo stvarno nevjerovatno i
isplatio se sav taj trud koji smo uložili da bismo otišli u Brazil. Tako da sam svi smo očekivali plasman na Evropsko prvenstvo, što je po meni najveće razočarenje, jer je to posle Brazila trebalo da se desi, moralo da se desi, morali smo da potvrdimo tim plasmanom na Evropsko prvenstvo, da Brazil nije bio slučajno. I to je od svih razočarenja, da kažem, ponajveće bilo. Ali mislim da smo isto tu svi zakazali, ne samo igrači, nego i ljudi koji su se brinuli o drugim stvarima. Mislim da smo u kvalifikaciju ušli i previše smo bodova izgubili na početku, koji su nas posle koštali, nismo mogli više da se vratimo i taj baraž protiv Irske nismo odigrali kako smo morali da odigramo. Onda sam normalno već, kako čovjek stariji, pa razmišljao šta sada, da li još jedne kvalifikacije i zato sam te još jedne kvalifikacije i želio sam da još jednim plasmanom u Rusiju na svjetsko prvenstvo završim karijeru, što je za mene bio neki idealni plan i želja koja se isto nije ostvarila i onda sam odlučio da se oprostim. Ali sigurno da sve te utakmice, svi ti porazi da bole i da će, ja mislim, boliti uvijek kad se budemo sjećali toga. Sjećat ćemo se da smo mogli i da je šanse bilo, ali da nismo bili dovoljno jaki i to je to. Deset godina nakon debija za reprezentaciju, Vedad Ibišević se opraštao od dresa nacionalnog tima i to na stadionu Bilinovo polje gdje je odigrao toliko dobrih utakmica i koji je dom ove reprezentacije. Pa imam jako dobar odnos i jako dobre uspomene na Zenicu. Znam da smo uvijek, bar ja sam imao uvijek dobar osjećaj, uvijek smo se osjećali nekako jaki tu. Imali smo naše navijače uvijek uz nas jako blizu i često su nas, da kažem, izvlačili u nekim kritičnim momentima gdje nismo više mogli, ni imali neki ideja ni snage. Mislim da je bilo pravo i tačno da igramo na Bilinovom polju sve ove godine i mislim da nam je to dosta puta pomoglo. Ta odluka da prestane da igra za reprezentaciju je bilo nešto što je onako baš bilo teško za prelomiti. Tu mu niko nije mogao pomoći, on je morao opet na kraju sam da donese tu odluku. Nisam htjela na bilo koji način da se miješam u njegovu odluku. Znam sve što je uradio, da je uradio onako čistog srca, čiste duše. Mislim da se teško pripremiti za tako nešto. Ova moja zadnja utakmica tamo u Talinu, nekako mi je, da kažem, bilo idealno da se tako oprostim. Ja nisam zamišljao nikako opraštanje, nikakve velike i spektakle, tako da nekako sam bio zadovoljan s tim da se izvučem, što se kaže, i da tako bude to moja zadnja utakmica. Sad ne znam kako ću reagovati, pošto sam ja poprilično emotivan, bez obzira što ljudi to ne znaju. Emocije normalno pokazujem kad se na vrijeme nekog opalim na terenu i dobijem crveni karton, tako da su emocije tu i sigurno da sam ja emotivan. Za sve ove godine koliko je proveo u reprezentaciji nikad ga nisam vidjela ljutog, nikad se nije neprimjereno ponašao. Bilo je naravno teških trenutaka za sve ove godine, bilo je izgubljenih utakmica, obično se porazi teško doživljavaju i obično igrači, pogotovo odmah nakon utakmice, teško mogu skriti emocije. Međutim, i kad je bilo velike radosti i velike tuge, Vedad je to nekako dostojanstveno podnosio i profesionalno se odnosio prema svima koji su se u tom trenutku nalazili pored njega ili oko njega. Vedator je veliki čovjek, a onda fudbaler, o tom ne treba ni pričati. Ako bi Nogometni savez Bosne i Hercegovine
pravio nekog fudbalera kakav treba da izgleda, to je Vedad Ibišević. Takvi ljudi, karakterno jake osobe, pošteni prema sebi i prema drugima su nama jako potrebni. Ja koliko znam, on ni s jednim trenerom nije ostao u lošim odnosima, ali nisam siguran da li su svi bili korektni prema njemu. Čini ga velikim jeste i taj odnos prema navijačima, što su navijači pokazali i na njegovom oproštaju, ali i prilikom utakmice u Talinu. Od prvog našeg susreta kad je Vedo došao u reprezentaciju pa sve do danas, evo, do našeg rastanka sa reprezentacijom, ja imam i tu čast da se zajedno sa njim opraštamo od reprezentacije. Mogu reći, kad onako sve to uokvirim, mogu reći jedno veliko hvala. Drago mi je da smo toliko dugo zajedno igrali i možemo reći jednu eru u reprezentaciji zajedno i uspješno igrali. Igrači koji su toliko dali, krenuvši od Vede, koji su toliko dali za ovu reprezentaciju i nekako i napravili taj pozitivni imidž ove reprezentacije, jer mi smo reprezentacija koja je sad cijenjena, a to isto tako zahvaljujući Vedi i svim tim ostalim igračima koji su tu, koji su bili u prošlosti. Apsolutno sam za to da Vedad Ibišević i sva ta klapa oko reprezentacije u kojoj je on bio moraju biti nukleus Nogometnog saveza i da oni mogu mnogo toga napraviti. Nekako mi prođe brzo ti 15-20 minuta koliko je bilo, tako da I onda naravno reakcija svi ljudi okolo, šta ja znam, sa igrača, publike, sigurno da su onda proradili emocije i nije jednostavno jer ti svi ljudi nas iskreno vole, iskreno su nas cijenili, poštovali, navijači, bili su uvijek tu i tako da dosta ti neki lijepi momenata je prošlo kroz glavu i bilo je teško normalno sačuvati emocije. Gledao sam da što prije prođem i da se sakrijem od svega. U Zenici ustane cijeli stadion, aplaudira, da gostujuća reprezentacija ustane da aplaudira. To treba zaslužiti, za to treba proliti dosta znoja, što bi rekli, i za to treba učiniti mnogo stvari, zaboraviti ono što se desilo dok si bio dijete, zaboraviti sve ono što su tvoji roditelji učinili za tebe, zaboraviti sve one teške trenutke od dolaska iz Amerike u Europu, pa onda kroz te sve klubove dođete da budete jedna europska zvijezda i onda igrate na svjetskom prvenstvu i date gol Argentini. Pa to je u stvari nešto što niko u ovom trenutku da ponudite nekome ne bi odbio. U 10 godina igranja za reprezentaciju Bosne i Hercegovine, dakle u njegovih 10 godina nastupa za reprezentaciju, odigrao je 83 utakmice, postigao 28 golova. Dakle, to je jedan učinak sa kojim se rijetko ko može u bilo kojoj reprezentaciji pohvaliti. Vedo je oborio naravno i mnoge rekorde u reprezentaciji. On drži onaj jedan rekord o kome se uvijek pričaju, koji je uvijek lijepo istaći, a to je da je postigao najbrži gol za reprezentaciju, ali je dao i 2 historijska gola. Naravno, gol u Kaunasu i onaj protiv Argentine u utakmici na premijeri Bosne i Hercegovine na jednom velikom takmičenju. Oprostio sam se od reprezentacije i čudan je neki osjećaj. Teško je bilo donijeti tu odluku, mislio sam da
da je lakše, odnosno da, mislim, koji sve vrijeme ide, vrijeme prolazi. Došao je taj moment, ja sam osjetio da je to najbolji moment za mene da se oprostim i presjekao sam, što bi se reklo. Nisam nikako mogao da zamislim da je to, da je posle te utakmice neću više igrati za reprezentaciju, da kad 15 minuta dođe, da kad izađemo, to je to. Tako da taj osjećaj nikako nisam mogao da, i mislim da će proći dugo vremena dok to stvarno shvatim da je ono, nema više. I ja vjerujem da moj Vedo poneko ima sjedu. Nije to došlo slučajno. Bilo je svašta u životu. Ali bez obzira koliko je trnovit put, ako je to bio cilj i ako je to bio san da se ostvari, ako ostvaren san, ne žalimo, hvala dragom Bogu. Bilo je teško. Nekako teško shvatiti da više ga nikada nećemo vidjeti tu na terenu, jel, kao igrača. Meni je bilo jako teško. Htio sam mog sina Ismaila da ga dovedem dole na teren, da jednostavno osjeti, jer on se slabo sjeća, on se malo toga doživio da bi se sjećao i moj cilj je da se sjeća bar ove zadnje utakmice, jer ona još uvijek ne razumije kako to sve funkcioniše, zašto ja igram za Hertu i za reprezentaciju, ali sam htio da bar taj dan doživi i da se sjeća. Bio tužan kad sam izašao, rekla je žena da je bio tužan kad sam izašao i pitao se što on sad izlazi kad je ovako lijepo. Iskreno nisam smjela u njegove roditelje ni da pogledam, jer znala sam ukoliko vidim da je neko od njih počeo da plače, sigurno se ne bi mogla suzdržati. Ali znam da Nio ne bi volio da nas vidi uplakane ni tužne, tako da nekako svi smo to nekako stoički podnijeli. Kroz glavu su nam prolazili uvijek ti neki lijepi momenti i kad je naravno došao, Ismail je odmah njemu sjeo u krilo i nekako je prošlo, dobro je prošlo. Ja čekam onaj mali što ušao na teren, što je probao travu da će Nio danas šutat loptu, tako da. Iako Ismail sad kaže, ma valja trčat, nije to baš jednostavno, ali dok poraste, vjerovatno ćemo promijeniti mišljenje. Tu zadnju utakmicu došli su nam prijatelji iz Berlina i rodbina i njegovi prijatelji odavde iz Bosne i Hercegovine i njegov prvi trener, kao i njegovi prijatelji i kolege s kojima je igrao kad je bio mali. Tako da svi smo Vedo organizovali jedan veliki iftar za sve nas, tako da poslije smo se družili onako, sjedili su onako dugo, tako da bilo je lijepo, emotivno. U Zenici prođe nam taj sav život. Trajalo je to divno. 99. je Vedo prvi put otišao, kažem ti, za kadet u Italiji da igra prijateljsku utakmicu. To je 18 godina. Znaš, puno je to. Nama nije bilo lako, ja mogu da zamislim kako je Vedo bilo. Sada, kada nema reprezentacije, moji snovi se nastavljaju. Sanjam o tome kako ću da pomognem budućim generacijama naših talentovanih fudbalera i da i oni sanjaju i da ostvare svoje snove. Da ih ubijedim da sa puno rada i želje svoje snove mogu ostvariti. Ja sam živi primjer kako je to moguće. Ja sam nekoliko puta želio odustati. Teško je kada se nađeš ispred velikog zida. To su velika iskušenja i tek poslije se upornost isplati. Ne možeš da vjeruješ šta bi sve propustio da si stao na toj prvoj teškoj prepreci. A onda najbolje dolazi tek pred kraj. Simbolično je da prve korake praviš lupajući loptom o zid. A na putu te čeka puno zidova koji te žele zaustaviti. Mi ljudi imamo milijarde atoma u svom tijelu. Samo je potrebno svojom vjerom da aktiviramo makar jedan i da srušimo sve zidove i ostvarimo svoje snove.